Baluun. Ikelo ki? Apenyo Ismail kumani karma wabiru katime chala watie ka goyo chal kun la funywa mafunywa goyo chal unotie ka neno ngoma luteno kwantie katemune. Eno beru ka chike botwa pe kelo jami mung pe karma lach dong. Ente nino dujo en waja ni wiyo wilo kwele gang. Ento en dong tien umogone kelo. Abin yuti wi cha me yweyo. En waja kip meno. Ikarma ola kok pinyuru cha me yweyo. Wangwejo ki yom chwiny madit tutwal me doktu inge gedo me ori kwan pa primary chil. Awo mapol ulubuko wa kunu bene. Waneno ki miri maduong tutwal kit ma Ismail obedo ka waro kwede. Jem mapol ma obedo chalo la wala ma ki boyo kumgi ki pok gin ma obedo chalo del. Eno mina chil. Ento Ismail. Alogo ki chwe chwiny. Egi ni pe obedo Baluun do jal. Gin ki kume. Eno gam kit meno. Abi nyuti. Eno kwanya chiel ki ikingi. Chio yejo poke ma ki boyo kwede ni. Kao gonyo mabe. Kao chako kuro yami doge malache rom ki chili ya pa manyige. Udeng udoke chel pala bolo. Tabano kok kit meno. Kit Baluun ngo ini. Manaka futpe anero gen eno ni. Gitiu kwed gi ot yad. Ismail tero. Watie ki bok chi mapola tai gangwa. Babana kelo gi ki ot yat. Ento gitiu kwed gi metimo ngo. Tabano mete ki penyo ne. Kun fut ki tuana kala matie kwede kum Baluun eno ni. Ismail ngwenye wiye pe yinyo la gam. Ia gikine eno wachi pe angeo. Atama ki miyo gi bodjo makum gilet. Angeo ngo ma kitimo kwed gi. Michael ugamo. Kunu beru ka nyere karmo beru ka roku Baluun achil ila nyik chie ma idiere ni. Kimiyo gi bodjo mala nyik chingi ukwot. Ko Richard wajo. Aneno gi karma achir or yat wani mamana. Kipogo gi machalo mich bolu tieno mapekok. Nacho miyo ki mamana gina dek pien pe akore karma kituja. In la gopani. Ini kok. Umene John ugam kip meno ikarma donyi lokgi. Naso miyo ki mama Baluun weki gi koko. Wa mwoch kinyero. Richard uchako koko chi ungweje kunu waja ni abi doru bot la diro mondi. Chot chalpa la diro mondi maboni utuch. Ki Richard benenge. Waima opong ki ye dik. Uberu ka rieny ki kuoke wang cheng meo dikoni. La wala madiak. Unodo uchako luore te ywere. Watime chalo no watie tuku gweng pili golwa. Angai kinwumo uberu ka wako Richard Kok. Eno penye ki duan malongo chalo tie ka haki wipolo. Inge Richard uloko ki duan mayenge. Uberu John. Eno gamu kun chiemu kwede umene. Kadong in Ismail. Kid gina ngo ma tie ka wunyine kumini tie ka poko la kuri Baluun moni mapati. La peny lok maboni umaide. Wan pe waberu ka timu gen mo. Ismail kwero. Kun time chalo en pengeyo kid gi mo. La diro mondi ungie ki wang mea kala. Ben kweda. Eno wajo kun mao ching Ismail. In bene John. Ki miu jo ario ni me wot kun gi pie chalo kwal. Ka Richard uberu ka lobo kogi. Ana beru choki Ismail. En ubinu ka limechi abichil. Doko binu kila kuri Baluun eno ni mapol. Ikarma uberu ka korgi. Eno tero ket mala diro mondi umaye kwere Baluun mukene. Eno beru ka poro duan malong pala diro mondi chalo patuan guok magee kiti. Latina gubi. Eni kuri gina ngoni. Egini peo beru Baluun. Peo mieri bet ka korogi. Girach tutwal. Mia kany. Abi ter gi bot headmaster. Kakany eno por wot pala diro mondi marune yoro yoti. Aberu ka nyero kuna penye. Headmaster do timo ngo. En po chiero bot headmaster. Eno chiere gwich ot chi ukergi jeba ne. Anene mabe. Wadonye nyamuloke kum kit malu ponye guberu lukuo kere. Wiyo poy kum kit mayam min ot pamubiru. Kwanye kwere chaka. Kun chiero kergi kobu kawane. Kawi Ismail upoy kum karmoni ma ukwanyo toy mutokane chi pe odwoko matwal. Inge kuro Baluun mapol wachako tuko kwedgi ki luak wo malong ki yom chwiny
kun wabedo ka baegi yamo ka wagwe balun mo bedo chalo la bolo ni yamo kun waneno kit magi lenge malo nakawa dan ot mafupea gudugo piny iching kitien wa matie ka korgi obedi wang cha eni ayo mera madit Edward udonyo kwede ot jugo gunu la kuri wogu ni eno redo atie ka temu kwan chet gunu ka tuwa wako ero balun wabu mucho ka water gi wako akwero kit meno kit balun angoni eno kwanyo balun achiel ki kit matie die oti ingingiyo ne manok eno wayo ni un lu baba ni eni po beru balun en ki kume agamo ku pe en guberu gitiu kwed gime temo gena ngoni wapenye kimire meniang gitiu kwed gime temo jami eno wajo ino gi kwene Ismail ayo kelo gi gen gitie ki bokchi gi mapoli gangi umera do loke bot Ismail itwer kela mukene la fonwa wajo ni umiero wate mukene gangkwan pitemo timo jam mugi gangkwan kitemo timo jam ngoni apenye kitambuya monyane uberu pepa ibini yanka dong idonye kwan mesinia eno penyo Ismail ni ukele la kori jam igini mapol Ismail uchieke mekelo bore balun mapol chi wewa mede kitukuwa ikara ma Ismail uchako kelo ki umera baluni eno giruda pi wowa doke kar mukene en konyo wabene kitukugi ento kala reme Susan ubinu kalime en da chiriemo wa katukuwa en waje ni gen miero kwan ento wano no waneno gi ki wang ot kit manu gumako chingi dok dogi no tie ka chel ichia bichel mo achel Ismail no pa ubinu katuku pien kumo bero let umera ye mikonya kitimo tich makimia ki gang kwan eno bero katemo bita me ye ni wilo wulunge chalo lawala chalo we no pa atwer nena ni wilo piele eno waje ni eno punyo gin eno ni ikar ma kubero ka kwano geography dok ni eno bunyuta ni ubero kumera da ento la reme Susan ubinu chi en uriama chit ka tuku wao eno waje kit meno ento no ichieke ni bi punya ichieke bora achako koko malong ka mama gini baba guduogo chi abi dorio chet chen eno kwilo wek yelwa adange ki koko malong kar ma obero ka chora me kar wako abi dori ni obero wunu ka mako ki aya eno weka cherkel buki weka kwa ni Ododo eno bunyo ka ugoyo wiya kimodo adunyo pikwa achia gwe ngwech ki yom chwiny ka kelo buko Ododo ki ot burna ikara ma duogo cheni ot namu ano ni gini Susan weng dongo chero ayenyo gi ot ka duchu ento pe ano gi ya gikine atemo dugola ot burne chi ano ki fuo aluo nye ento pe ogam la gam uno da chok chi awinyo duon moni ot kunu akero ira kum dugola chi awinyo duon nyer la liling abedo ki miri ye chi agulu wae bula yap dugola umera no tie ka roko baluna chiel pa Ismail ni ichune